¡A la verga! अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम दोस्तों दुनिया में ऐसे अजीब से हादसे हुए जहाँ पर इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हकीकत से ताल्लुक़ रखते होंगे। आप लोगों ने भूत, जीन, आत्मा या ऐसे खौफनाक जगह देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर एक टीम एक पुरानी मकान की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो उनके सामने आ जाता है वो आप लोग को चौंका देगा। जब इस वीडियो को पब्लिश किया तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि ये लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी की विजुअल इफेक्ट्स यहाँ पर यूज़ किया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ इस वीडियो की क्वालिटी में ऐसे विजुअल इफेक्ट्स पॉसिबल नहीं है। बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हो कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करना। ये अगली वीडियो हमारे साथ मेक्सिको के एक छोटे गांव से है जहां पर ईडर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था। यहाँ की मकामी लोग बताते कि यहाँ पर एक फैमिली मुकीम थी जिनमें उनका एक बेटा खो गया और वो बाद में ना मिल सका। उसी सदमे की वजह से उसकी माँ चल बसी और हर रात यहीं से कुछ रोने की आवाज़ें आती है। ईडर मकामी लोगों के साथ उस जगह का जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो सामने कुछ यूं आया। Por aquí se aparece la Llorona, ¿no? De plano, ya, o sea. De plano, ya 10 horas de la noche, 12 de la noche empieza a gritar aquí, pues nadie sale, los pescadores se espantan, ¿no? ¿Sabe lo que hacemos nosotros cuando así ya se oye el ruido? Agarramos copal, incenso y empezamos a sahumar para que se retire. Ten cuidado, carnal. Mira, arriba, arriba. Pero ¿cómo se suben a esos lugares? Aquí abajo para aquí. No sé, es que quién sabe para qué sea eso y aquello, carnal. La neta está cabrón. La neta está cabrón. ¿Cuántas son de estas, carnal? Pues hay otra más para allá arriba, de hecho. Oye. Hoy. Sí, sí. De hecho estamos viviendo un ambiente espiritual fuerte. Sí hay vida espiritual en este lugar. Cabrón. Sí. Cada vez que estamos metiendo más a esta investigación, siento como que el aire está cambiando de hoy. ¿Oíste? Sharon, está cambiando de. ¿Una niña? Una niña, no sé, no. Este está como que, digo Ángel, como que se ve más montuno, ¿no? ¿Cómo sientes aquí, brujo? No, bastante fuerte, hermano, aquí. Hoy aplaudieron, ¿eh? Está muy místico. ¡A la verga, no mames, güey! ¡A la verga! Está chingando. Tranquilo. No llegué. ¿Qué fue? Tranquilo. Allá arriba gritaron. Algo vi arriba, yo vi también, yo no estoy loco. ¡A la verga, no mames, güey! No chingas a tu madre, güey. ¡A la verga, no mames, güey! No chingas.
Chingas a tu madre, güey. Vámonos, vamos a la verga, pues vamos a la verga. Vete a chingar a tu madre, güey. Oye, oye, verga. Nadie se quedó, güey. Verga, verga, Yalixo, güey. आप लोग देख सकते हो अजीब सा साया चिल्लाते हुए नजर आया और उसी पल वहाँ से गायब होकर नीचे की तरफ नमूदार हुआ चिल्लाते हुए। बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हो कमेंट्स बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर करना। ये वीडियो हमारे साथ मनीला पल्पाइन से है, जहां पर किसी ने पुलिस को कंप्लेन किया कि हमारी मोटरसाइकिल की लाइट चोरी हो गई। जैसे पुलिस वहां पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरा की मदद से पता लगाना चाहा तो क्राइम के बारे में कुछ पता ना लगा सका, लेकिन वहां पर उनको कुछ और नजर आया। So, yan, lalabas yan yung aso. Dahil aso dyan, tumakbo yan eh. Di ba? Pusa, pala, pusa. Hindi. Pusa ba? Hindi. Ano yun? Multo. Ayan na, lumabas na, sumilip sa pusa, oh. Sinisilip niya yung pusa. Ayun, ayun, oh. Oh, yan. Sabi ko sa'yo, tumakbo eh, di ba? Oo. Tumakbo. Ayun, ayun, bumalik siya, sinisilip niya yung pusa. Pusa pala yan, di pala aso. Ayun, sinisilip niya yung pusa, oh. O, doon, bilis. Sinabi ko sa'yo ngayon, tumakbo. Pasang mga sa akin. Oo, sa gitna na, kanino. Sabi mo, oh. Oh. Dahan-dahan. Malaman yan. Hindi naman tao, wala kang tao eh. Saka karpi na yan, wala kang tao dyan. Gabi. Paggabi. Paggabi lang yan. Ayun, 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 lumalakad, oh. Oh, di ba? TV yan eh. Kagabi yan, kagabi. Sa CCTV, maraming mga ano. Kaya, Sa mga CCTV hotel, sa condominium. Oo, meron nangyayari dyan. Oo, kakabalan. eh ito, bukod to, naglalaro to eh. Yan, oh, yan, babalik yan. Saka tumago siya kanina to sa may pusa eh. Yan, May oh. tao. O, diba? Dapat yung anino ng tao, pupunta doon. Wala siya eh. Anino yan eh? Yung anino ng tao, diba? Anino ng tao yan? Oo, pero wala, nasaan yung tao? Yan tao. May dadaan nga ang tao dyan eh. Ba't tumakbo nga kayo ng bilis? O, nasa yung tao. Sino nakakita yan? Eric? Ito, yung telereview na nga namin eh. Hindi, paano mo nalaman na ganyan? Diyan ka namin nakita. Kagabi. Nagbabantay ka gabi dito? hindi. Tinitingnan namin yung nabali ng kanyang motor. Ang gano'n. Yan ang nakita namin. Yung side mirror ko, tinanggal, ngayon tinitignan namin. और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक परछाई नजर आ रही है, जैसे वो किसी के साथ छुपा छुपी खेल रहे हो। हालांकि उसके सामने से एक औरत गुजर जाती है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हो कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करना। Ayun, yun, si Ate Leia. Yan, dumaan si Ate Leia. Oh, tumago. Diba? Bukod yung anino ng tao, bukod yung totoong anino niya. ये अगली वीडियो में आप देख सकते हो कि एक बंदा पुराने घर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है, वहाँ पर एक परछाई खड़ी हुई नजर आ जाती है। वो साइड में हो जाता है और बार बार उसको कैमरे की नजर से देखता है, लेकिन वो परछाई वहीं से गायब होकर उसकी करीब ही पहुँच जाती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हो कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करना।
दोस्तों, सैर और तफरी के लिए 3 जगह ज्यादा पसंद किया जाता है, पहाड़ियाँ, बागात और बीच साइड। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ बीच साइड में आई हुई है और वो लोग अंडर वाटर वीडियो करने पर मसरूफ है। लेकिन अचानक एक लड़के की कैमरे की आंख में कुछ अजीब सा रिकॉर्ड हो जाता है। और आप देख सकते हो कि इंसान के आकार का एक चीज उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन हैरानी वाली ये बात है, अगर ये इंसान होता और पानी की वजह से मर जाता है, वो पानी के ऊपर तैरता है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि वाकई में कोई इंसान मरा हुआ था या कोई अजीब सी मखलूक थी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना।